बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फ़ोरम का मुंतज़िम आला मुफ्ती सैयद मुबश्शिर रज़ा हाजिर, और हमारा सिलसिला जारी है जमात अहमदिया के जो मुँह बोले नबी, रसूल, मसीह मऊद, मसीले मसीह, मेरी मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब हैं, उनकी शख्सियत और किरदार के ऊपर हमने एक ये सिलसिला चलाया है, और इस सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है, तीसरी किस्त है। आज इस तीसरी वीडियो के अंदर भी हम कुछ सुनते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी किस किस्म की ज़िंदगी गुजारा करते थे। उनकी सवाने हयात के ऊपर, उनकी शख्सियत और किरदार के ऊपर हम रोशनी डाल रहे हैं, और आज भी हम आपकी खिदमत में मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी के कुछ अहवाल बयान करेंगे। ये मेरे सामने वही पुरानी किताब जिसका मैं बार बार हवाला दिया करता हूँ, सीरतुल महदी, इसकी जिल्द अव्वल है, और ये जमात अहमदिया की जो वेबसाइट है alislam.org, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी। और ये इसकी जिल्द अव्वल है, और सफ़ा इसका 56 है, 56, और रिवायत नंबर 77 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयान किया हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल ने कि एक दफ़ा हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी किसी सफ़र में थे। स्टेशन पर पहुंचे तो अभी गाड़ी आने में देर थी। आप बीवी साहिबा के साथ स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलने लगे। बीवी साहिबा से मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साहब की जो जोजा है, दूसरी जोजा नुसरत जहां बेगम साहिबा, उनकी बात हो रही है। बीवी साहिबा के साथ स्टेशन के प्लेटफार्म पर टहलने लगे। ये देखकर मौलवी अब्दुल करीम साहब, जिनकी तबीयत गयूर और जोशीली थी, मेरे पास आए और कहने लगे कि बहुत लोग और फिर गैर लोग इधर उधर फिरते हैं, आप हजरत साहब से अर्ज करें कि बीवी साहिबा को कहें अलग बैठा दिया जावे। वो आके कहने लगे हैं कि ये मिर्ज़ा साहब की जो जोजा हैं लोगों के दरमियान घूम रही हैं, इतने लोग हैं स्टेशन के ऊपर, तो ये अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं लगता, गैर मुनासिब है। उनको शर्म आ गई कि मसीह मऊद साहब की जो जोजा हैं वो लोगों के सामने घूमे फिरें, तो ये अच्छी बात नहीं है। ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए, इस्लाम हमें यही दर्स देता है, ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए, और ख़ास करके ख़वातीन को इस तरीके से मर्दों के साथ इख्तिलात नहीं चाहना चाहिए, अलग थलग होके बैठे, तो ये मुनासिब है और शरीयत इस्लामिया हमें ये दर्स देती है। लेकिन उन्होंने भी इसी चीज़ का इजहार किया कि मिर्ज़ा साहब, आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो आपकी जोजा जो है ना वो इस तरीके से मर्दों के अंदर घूम रही हैं, तो अच्छी बात नहीं है, अलग से बैठ जाए। आगे कहते हैं जनाब मौलवी साहब यानी हकीम नूरुद्दीन, मौलवी साहब फरमाते थे कि मैंने कहा मैं तो नहीं कहता, आप कह कर देख लें। नाचार मौलवी अब्दुल करीम। अच्छा, यहां एक बात ध्यान में रखें, आपको इस रिवायत के अंदर बार बार मौलवी 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 का जिक्र आ रहा है। ये वही मौलवी साहिबान है जो मिर्ज़ा साहब के मुंह बोले सहाबी थे और मुंह बोले उम्मती ये लोग हैं। आज जमात अहमदिया वाले लफ्ज़ मौलवी को बहुत तानो तशनी करते हैं, मौलवी मौलवी, तो ये रिवायतों के अंदर खुद इनके अपने मौलवी साहिबान भी हैं। गालबन जमात अहमदिया के हमारे दोस्तों को ये मौलवी नजर नहीं आते। नाचार मौलवी अब्दुल करीम साहब खुद हजरत साहब के पास गए और कहा कि हजूर, लोग बहुत हैं, बीवी साहिबा को अलग एक जगह बिठा दे। अब हजरत साहब ने सुन लिया, अपने उम्मती की बात सुन ली, उनका मशवरा सुन लिया, तो अब मिर्ज़ा साहब तो मिर्ज़ा साहब थे, तो मिर्ज़ा साहब पुकार उठे। हजरत साहब ने फरमाया, जाओ जी, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूं। मौलवी साहब
فرماتے تھے کہ اس کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب سر نیچے ڈالے میری طرف آئے. میں نے کہا مولوی صاحب جواب لے آئے؟ حکیم نور الدین صاحب جانتے تھے کہ مرزا صاحب کا مزاج کیسا ہے. وہ اس قسم کے پردے کو نہیں مانتے. وہ نہیں چاہتے کہ خواتین غیر محرم مردوں سے پردہ کریں. ان کو پتا تھا، پہلے ہی پتا تھا حکیم نور الدین صاحب کو. تو لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھا، یہ مولوی دوسرے عبد الکریم صاحب جو تھے ان کو کہا مولوی جی لے آئے، جواب لے آئے آپ. محترم صاحبان، میرے سامعین، یہ ایک واقعہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے. ایک طرف ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں پردے کی تربیت کرتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے پردہ کرو پردہ کرو. بلکہ عورتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ اپنے چہروں کے اوپر پردہ ڈالے رکھیں، کپڑا ڈالے رکھیں، الگ تھلگ رہیں. اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، فحاشی ہوتی ہے. جب عورتیں اس طریقے سے عریانی کریں گی، اپنے چہرے کو دکھائیں گی، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کو دکھائیں گی، تو اس سے فحاشی پھیلے گی اور اس سے شیطان اپنا کام کر جائے گا. تو شریعت نے اس چیز کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردے میں رہیں. کثیر قرآن پاک کی آیات احادیث آپ کو مل جائیں گی، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہوں گے. لیکن مرزا صاحب ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو اپنی، چونکہ میری اپنی شریعت ہے، میں اپنی شریعت لے کے آیا ہوں، میں صاحب شریعت نبی ہوں اور میری اپنی شریعت ہے، میں جیسے بھی اس کو لے کے چلوں. مرزا صاحب شریعت نبی تھے بقول مرزا صاحب کی. انہوں نے اپنی کتابوں میں بارہا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ میں ایک نئی شریعت لے کے آیا ہوں. اس کے اوپر آپ نے میرے لیکچر سنے ہوں گے. یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کے اوپر ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ کہ آیا مرزا صاحب شریعت نبی تھے یا غیر تشریعی نبی تھے، تشریعی نبی تھے یا غیر تشریعی نبی تھے. اس کے اوپر 2-3 پروگرام ہم نے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، امید ہے آپ نے سنے ہوں گے. تو وہ خود اعلان کرتے تھے میں صاحب شریعت نبی ہوں، جبکہ مسلمان مرزا صاحب کو نہ ہی تو صاحب شریعت نبی مانتے ہیں، نہ ہی غیر تشریعی نبی مانتے ہیں. مسلمانوں کی یہ بات نہیں کر رہے ہم، یہ خود جماعت احمدیہ کی بات کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ آپ نے سن لیا، یہ واقعہ آپ نے سن لیا کہ وہ مرزا صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ مردوں کے سامنے گھوم پھر رہی ہیں اور خود امتیوں کو شرم آ گئی ہے کہ یہ کام غیر مناسب ہے. لیکن وہی مرزا صاحب کے پاس جب گئے ہیں وہ تو وہ منہ لٹکا کے نیچے آ گئے ہیں کہ مرزا صاحب تو نہیں سمجھیں گے. اور آگے سے پھر وہ حکیم نور الدین صاحب بھی مسخری کر رہے ہیں کہ لے آئے جواب، سن لیا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا مرزا صاحب کے مزاج کا، تم کیوں گئے ہو؟ یہ گھومنے پھرنے دو نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو. تو یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. نتائج آپ خود اخذ کر سکتے ہیں، آپ خود سمجھدار. آئیے ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سیرت المہدی کے صفحہ 722 کے اوپر، اور روایت نمبر ہے 780. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین یہ وہی نصرت جہاں بیگم، یہ چونکہ احمدی حضرات قادیانی اور مرزئی حضرات نصرت جہاں بیگم صاحبہ کو ام المومنین کہتے ہیں. استغفر اللہ. ہمارے ہاں یہ ام المومنین نہیں، ہماری ام المومنین وہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، دیگر جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں وہ ہیں ام المومنین، مومنوں کی مائیں ہیں. لیکن چونکہ جماعت احمدیہ کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک کلٹ ہے، اسلام کے بالکل اس کے متساوی ایک مذہب لے کے آئے ہیں. یہ لبادہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے، نماز وہی ہے، بظاہر خدا بھی وہی، نبی بھی وہی، کتاب بھی وہی،
काबा भी वही, गुम्बद खजरा भी वही, इस्लाम के तमाम शियार वही हैं, बज़ाहिर नजर यही आता है, लेकिन अंदर से मामला कुछ और है। तो ये उम्मुल मोमिनीन अलग से बनाई हुई है। नुसरत जहां बेगम साहिबा को ये उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। हजरत उम्मुल मोमिनीन ने एक दिन सुनाया कि हजरत साहिब यानी मिर्जा गुलाम साहिब जो हैं, मिर्जा गुलाम साहब के यहाँ एक बूढ़ी मुलाजमा मिसमात बानो थी। वो एक रात जबकि खूब सर्दी पड़ रही थी, हजूर को दबाने बैठी। चूंकि वो लिहाफ के ऊपर से दबाती थी, इसलिए उसे ये पता ना लगा कि जिस चीज को मैं दबा रही हूं वो हजूर की टांगे नहीं है बल्कि पलंग की पट्टी है। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया, बानो आज बड़ी सर्दी है। बानो कहने लगी, हां जी, तद्दे ते तुहाडियां लत्तां लकड़ी वांग होइयां ने। वो पंजाबी में कहने लगी कि इसीलिए तो आपकी जो टांगे हैं वो लकड़ी की तरह अकड़ी हुई हैं, सर्दी काफी है। यानी जी हां, जबी तो आज आपकी लातें लकड़ी की तरह सख्त हो रही हैं। खाकसार अर्ज करता है कि हजरत साहब ने जो बानों को सर्दी की तरफ तवज्जो दिलाई तो इसमें भी गालबन ये जताना मकसूद था कि आज शायद सर्दी की शिद्दत की वजह से तुम्हारी हिस्स कमजोर हो रही है और तुम्हें पता नहीं लगा कि किस चीज को दबा रही हो। मगर उसने सामने से और ही लतीफा कर दिया। मिर्जा साहब की एक उम्मती, एक खादिमा गैर महरम जो महरम नहीं है, उसको पहले तो ये ज्यादती की गई कि उसको घर में रखा। हालांकि शरीयत हमें मना करती है कि एक मर्द और औरत जो कि जिनके अंदर कोई पर्दा है तो वो एक कमरे के अंदर जमा नहीं हो सकते, तन्हाई में नहीं हो सकते, गैर महरम है। शरीयत कहती है तन्हाई में दो गैर महरम मर्द औरत जमा ना हो। मिर्जा साहब ने पहली ज्यादती तो ये की। दूसरी ज्यादती, उस गैर महरम खातून से, औरत से टांगे दबोई जा रही हैं। एक ये बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी। ये मिर्जा साहब का ही जिगरा था, मिर्जा साहब का हौसला था कि उन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती कर दी, टांगे दबोई जा रही हैं। अब जब अहमदियों को ये चीज बयान की जाती है तो चूंकि हर चीज की वो तावील करते हैं, मिर्जा साहब के जितने भी ये कारनामे थे, सुआने थी, उनके ये हवाले जब दिए जाते हैं तो वो आगे से तावील कर देते हैं। कहते हैं पहली तावील तो ये होती है कि वो औरत तो बूढ़ी थी, ठीक है जी, मान लेते हैं। दूसरी बात यह है कि वो तो लिहाफ के ऊपर से दबा रही थी, ठीक है जी, मान लेते हैं हम। आप सिर्फ इतना बता दें कि क्या शरीयत इजाजत देती है कि बूढ़ी औरत से पर्दा ना किया जाए? क्या शरीयत इस चीज की इजाजत देती है कि बूढ़ी औरत आपकी टांगे दबाए? क्या बूढ़ी औरत आपकी मां है? मैं कहता हूं कि आपकी मां मेरी आके टांगे दबाए, क्या आप इजाजत देंगे? चले मेरी नहीं, आपके कोई मुरब्बी साहिब है, नौजवान है, मुरब्बी साहिब है, बज़ाहिर कोई रिश्ता भी नहीं है आपकी अम्मी का, वो बूढ़ी हैं, वो उनकी टांगे दबाएंगी? चले आप ये कहें वो आपके खलीफा मसरूर साहब हैं, उनके पास अपनी माओं को भेजेंगे इस तरीके से, आप उनकी टांगे दबाएंगी? वो अपने दिल को तसल्ली दे लें, तिफल तसल्लियां जितनी भी दे लें भाई, जितनी भी तवीलात कर लें। असल में होता यह है कि मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, वो हर चीज की फिर तावील करता है। जब लोगों ने पत्थरों को अपना खुदा तस्लीम कर लिया, पत्थरों को अपना पेशवा तस्लीम कर लिया, अपना राहबर तस्लीम कर लिया, तो उस पत्थर के बारे में भी इंसान ने कोई भी उसकी बात सुननी गुवारा नहीं की। जब कोई उस पत्थर के बारे में बात करता है तो उसकी वो तावील करता है।
हिंदू देख लें, मुशरिकीन देख लें आप, तो कम से कम हकायक पर नजर रखनी चाहिए, हकायक से मुंह फेरना नहीं चाहिए। आइए एक और हवाला हम यहां देते हैं, सीरतुल महदी सफा 158, 758, और ये एक 758 के ऊपर रिवायत है 848। ये किताबें मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मरज़इयों की, अहमदियों की जो वेबसाइट है alislam.org, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर से यानी वालदा अजीज मुजफ्फर अहमद ने मुझसे बयान किया कि एक दफा हम घर की चंद लड़कियां तरबूज खा रही थीं। इसका एक छिलका माई ताबी को जा लगा, जिस पर माई ताबी बहुत नाराज हुई और नाराजगी में बददुआएं देनी शुरू कर दी, और फिर खुद ही हजरत मसीह मऊद यानी मिर्जा गुलाम कादियानी के पास जाकर शिकायत भी कर दी। इस पर हजरत साहब ने हमें बुलाया और पूछा कि क्या बात हुई है। हमने सारा वाकया सुना दिया, जिस पर आप माई ताबी पर नाराज हुए कि तुमने मेरी औलाद के मुतल्लक बद्दुआ की है। खाकसार अर्ज करता है कि माई ताबी कादियान के करीब एक बूढ़ी औरत थी जो हजरत मसीह मऊद के घर में रहती थी और अच्छा इखलास रखती थी। ये भी गैर महरम औरत है, और मजीद लड़कियां और भी थीं मिर्जा साहब के घर में, गैर महरम लड़कियां। ये वाकया अभी चल रहे हैं, ये एक दो नहीं थी, लगभग जो हमने एक तादाद इकट्ठी की है, लगभग कोई 50 के करीब ऐसी लड़कियां मिलती हैं जो कि मिर्जा साहब ने अपने घर में रखी हुई थी, गैर महरम। किसी से कुछ खिदमत ली जाती थी, किसी से कुछ खिदमत ली जाती थी। गैर महरम लड़कियां जो मिर्जा साहब की बकायदा कमरे के अंदर, कमरा इस्तराहत के अंदर रहती थी, रात पूरी गुजारती थी। ये आगे आप सुनेंगे इंशाल्लाह, कुछ तो आप सुन के आए हैं, मजीद आगे ये सिलसिला जारी है। ये भी औरत है जनाब, ये भी आपने देख लिया। आगे एक और रिवायत भी है 850, रिवायत नंबर 850 है, सफा 759। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई काको ने मुझसे बयान किया कि एक दफा मेरे सामने मियां अब्दुल अजीज साहब पटवारी सीखवां की बीवी हजरत मसीह मऊद के लिए कुछ ताजा जलेबियां लाई। वो जो औरत थी, ये मियां अब्दुल अजीज साहब पटवारी की बीवी, वो जलेबियां लेके आती है मिर्जा साहब की खिदमत में। हजरत साहब ने इनमें से एक जलेबी उठाकर मुंह में डाली। उस वक्त एक रावलपिंडी की औरत पास बैठी थी। 3 औरतें हो गई हैं, सुन लें आप तवज्जो से। वो रावलपिंडी की औरत पास बैठी थी, उसने घबरा कर हजरत साहब से कहा, हजरत ये तो हिंदू की बनी हुई है। हजरत साहब ने कहा, तो फिर क्या है? हम जो सब्जी खाते हैं वो गोबर और पखाना की खाद से तैयार होती है। मिर्जा साहब चूंकि तावील, हर चीज में तावील करते थे, तो यहां भी तावील। और इसी तरह बाज और मिसालें देकर उसे समझाया। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि जलेबियां जायज थी या नजायज थी, किसकी बनाई थी, वो एक अलग, वो एक फिकही मामला है। अब यहां यह है कि अखलाकी तौर पे हम देखते हैं कि मिर्जा साहब के पास एक औरत पहले ही बैठी है, एक औरत जलेबियां लेके आई है। मिर्जा साहब ने नहीं कहा कि ए खतून तू पर्दा कर, जाकर दूर बैठ जा। वो जलेबी लेके आने वाली को भी नहीं रोका। अब यहां पर तावील क्या करते हैं अहमदी हजरात, अब ये तावीलें सुनने के लायक होंगी। जब ये तावीलें बयान करेंगे आप देखिएगा कैसी कैसी तावील होती है। अब यहां ये बात है, एक बात और भी मैं बताऊंगा कि मिर्जा साहब की इन हरकतों को छुपाने के लिए अहमदी हजरात दलाइल लेके आएंगे कि देखें फलां वली ने भी तो ऐसे किया, फलां किताब के अंदर भी तो ऐसे लिखा है, फलां मौलवी साहब ने भी तो ऐसे किया है, पाकिस्तान के फलां फलां मौलवी भी तो ऐसे करते हैं। वो आपको दलील लेके आएंगे, ये हम आपको पहले ही बताते हैं। तो जब दलील कोई दी जाती है, ये उसूल देन में रखिएगा, जब दलील दी जाती है, दलील किसी भी चीज को
मुअक्कद करती है, मुअय्यद होती है, उसमें ताकीद और पुख्तगी पैदा करती है। मतलब यह कि एक अहमदी का कोई दलील लेके आना इस चीज की दलालत करता है कि वाकई आप इस वाक्य को तस्लीम कर रहे हैं कि मिर्जा साहब ने जो किया अच्छा किया, मिर्जा साहब ने जो किया अच्छा किया, उसकी दलील यह है कि फलां ने भी किया। अगर आप इसको अच्छा ना समझें तो आप फौरी तौर पे कह दें कि नहीं हम इनकार करते हैं, ये बात ऐसे नहीं है, ये है ही नहीं। जब आप दलील लेके आते हैं तो वो दलील इस चीज को मुअक्कद करती है, ये उसूल ज़हन में रखिएगा। आगे जी एक वाकया और भी हम आपकी खिदमत में पेश करके फिर इजाजत चाहते हैं। यहां सफा हमारे सामने खुला है 789, सीरतुल महदी का 789 पेज है और रिवायत है 910 910। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहेब ने मुझसे बजरिया तहरीर बयान किया कि मुझसे मेरी लड़की जैनब बेगम ने बयान किया। जैनब बेगम, मैं 3 माह के करीब हजरत अकदस की खिदमत में रही हूं। वो जैनब बीबी कहती हैं कि मैं 3 माह तक मिर्जा साहब की खिदमत करती रही हूं, गर्मियों में पंखा वगैरह और इसी तरह की खिदमत करती थी। बसा औकात ऐसा होता कि निसफ रात या इससे ज्यादा मुझको पंखा हिलाते गुजर जाती थी। निसफ रात, आधी आधी रात तक जैनब बीबी पंखा हिलाती रहती, कभी कभी पूरी पूरी रात भी। मुझको इस असना में किसी किस्म की थकान और तकलीफ महसूस नहीं होती थी, बल्कि खुशी से दिल भर जाता था। यह होता है फितरती मामला, जिससे बंदा मोहब्बत करता है तो बंदे को थकान वगैरह महसूस नहीं होती और खुशी महसूस करते हैं। 2 दफा ऐसा मौका आया कि इशा की नमाज से लेकर सुबह की अजान तक मुझे सारी रात खिदमत करने का मौका मिला। फिर भी इस हालत में मुझको ना नींद आई, ना गनूदगी और ना थकान मालूम हुई, बल्कि खुशी और सुरूर पैदा होता था। इस तरह जब मुबारक अहमद साहब बीमार हुए तो मुझको इनकी खिदमत के लिए भी इसी तरह कई रातें गुजारनी पड़ी। वो 3 माह लग गए, ये 3 माह ये वाला वाकया अलग है कि वो जब इनका बेटा जो था वो मुबारक अहमद बीमार हो गया तो उस वक्त भी ये जैनब बीबी पास रही मिर्जा साहब के और कई रातें गुजारनी पड़ी, वो खुद कहती हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जैनब इस कदर खिदमत करती है कि हमें इससे शर्मिंदा होना पड़ता है, और आप कई दफा अपना तबर्रुक मुझे दिया करते थे। मिर्जा साहब भी कह उठे कि मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है कि ये इतनी खिदमत करती है। सवाल यहां यह पैदा होता है कि जैनब बीबी की खिदमत अगर तो वो मुकद्दस काम था, अगर जायज था, अगर बिल्कुल दुरुस्त था, तो मिर्जा साहब को शर्मिंदगी की क्या जरूरत थी? अव्वल बात तो ये है, ये आप एक नोट करें, तो जो करें कि शर्मिंदगी की क्या जरूरत है, कि जायज है, ये काम जायज है, तो फिर शर्मिंदगी की क्या जरूरत है? देखिए मेरे नजदीक ये वीडियो बनवाना जायज है। मैं आपके सामने लाइव ये लेक्चर दे रहा हूं और आप इसको सुनेंगे। अगर मेरे नजदीक ये नजायज होता तो फिर मैं आपको कहता कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूं जी, ये वीडियो बनवा रहा हूं। शर्मिंदगी तो तभी हुई है कि नजायज काम के ऊपर बंदा कहता है कि मैं आपसे बड़ा शर्मिंदा हूं कि ये मैं वीडियो बनवा रहा हूं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जैनब बीबी से मैं खिदमत करवाता हूं। क्यों शर्मिंदगी हुई मिर्जा साहब को? और वो तबरुक भी देते थे। फिर मिर्जा साहब रात को तबरुक दिया जा रहा है जैनब बीबी को, कई कई रात खिदमत करने वाली जैनब बीबी। अहमदी हजरात से सिर्फ इतना मैं कहूंगा, तवील करने से पहले सिर्फ इतना एक सवाल है कि आप अपनी बहन को, बीवी को, वो जैनब बीवी थी,
اپنی بہن کو، بیوی کو، زوجہ کو کسی غیر محرم کے پاس اس طریقے سے راتیں گزارنے کی آپ اجازت دیں گے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک شخص زنا کرتا ہے، زنا کے اوپر دلیل لے کے آتا ہے، لواطت کراتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بعد میں دلیل لے کے آتا ہے کہ یہ دیکھو نا جی وہ ایسے ہے تو وہ ایسے ہے۔ یہ کیا نقشہ ہم نے پیش کیا ہے اپنے دین کا، اس کے اوپر غور و خوض کرنا چاہیے۔ ایک دعوت فکر یہاں میں دینا چاہتا ہوں، احمدی حضرات توجہ کریں، اپنی کتب کو پڑھیں، مرزا صاحب کی سیرت اور کردار کو پڑھیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت ہمیں کہ جب یہ ابھی مرزا صاحب کی سیرت اور کردار ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے اور مرزا صاحب کی سوانح حیات کے اوپر ابھی گفتگو نہیں ہوئی، مرزا صاحب کی ذات اور کردار کے اوپر ابھی گفتگو نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، لیکن اس موضوع کو چھوڑ کر کوئی اور موضوع شروع کر لیا جائے۔ آئیے جی اجرائے نبوت کے اوپر گفتگو کریں، آئیے وفات مسیح کو ثابت کیجئے۔ بھائی صاحب اجرائے نبوت ثابت ہو بھی جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات ثابت ہو بھی جائے، مان لیا جائے کہ کشمیر کے اندر وہ دفن ہے، سارے کام مان لیے جائیں، تو پھر آپ مرزا صاحب کا کیا کریں گے کہ مرزا صاحب کی ذات اور کردار تو پھر بھی وہیں پڑی ہے، اس کو کس کھاتے میں ڈالنا ہے؟ کم از کم مرزا صاحب کو کچھ آپ ان کی صفائی کے اندر کچھ تو پیش کریں، ان کی زندگی کے اوپر جو کالک لگی ہے اس کو صاف کرنے کی کچھ کوشش تو کریں۔ اور جب بات ہوتی ہے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے بھی یہ باتیں ہوئی تھی تو ہم نے جواب دے دیا تھا، پہلے بھی کئیوں نے یہ اعتراض کیا، ہم نے جواب دے دیا تھا۔ تو جو جواب دیا تھا وہ ہمیں بھی دے دیں، کون سا جواب دیا تھا آپ نے؟ لیکن پھر میں یہ رپیٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ دلیل دینے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ دلیل آپ کے اس مرزا صاحب کے فعل کو پختہ کرے گی، موقع کر دے گی، تاکید پیدا کر دے گی، کیونکہ دلیل ہوتی ہی تب ہے کہ جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، آپ اس سلسلے کو تفصیل سے دیکھیں، ہماری پیچھے بھی 2 ویڈیوز ریکارڈ اس موضوع پہ ہو چکی ہیں، مزید آگے بھی پتہ نہیں کتنی ہوتی ہیں، اب اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ 3ری ویڈیو تھی، انٹرنیشنل عالمی تحریک ختم نبوت فورم۔ الحمدللہ ہمہ وقت عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے کوشاں ہے، اور آپ کی خدمت میں سوشل میڈیا کے اوپر مختلف موضوعات لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تحریک ختم نبوت فورم انشاءاللہ تعالی عنقریب ایک عالمی، ایک یونیورسٹی، ایک ادارہ، ایک مدرسہ، ایک سکول، ایک کالج بنا رہی ہے انشاءاللہ۔ وہ ایسا ادارہ انشاءاللہ کہ جس میں قابل دھیان کی تعلیمات ہوں گی، ایسے مبلغین تیار ہوں گے، ایسے مصنفین تیار ہوں گے، ایسے محررین تیار ہوں گے، ایسے مناظرین تیار ہوں گے، ایسے واعظین تیار ہوں گے، ایسے علماء اور اسکالر تیار ہوں گے، ایسے ڈیبیٹر تیار ہوں گے، ایسے متکلمین تیار ہوں گے کہ جو ملحدین کے اعتراضات کے جوابات دیں گے، جو عیسائیوں کے اسلام پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دیں گے، جو یہودیوں کے اسلام پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دیں گے، جو ہندوؤں کے اسلام پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دیں گے، اور قادیانیت کی جو تعلیمات ہیں ان کو قرآن و حدیث سے ان کی وضاحت کریں گے، اور مرزا صاحب کی شخصیت اور کردار کو پیش کریں گے دنیا کے اندر۔ اس قسم کے علماء اور اسکالر تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک تو ہم نے جگہ بھی نہیں لی، ابھی تو یہ ایک پلان ہے اور اس کو پلان کیا ہے، ابھی آپ کی توجہ چاہتا ہے یہ ادارہ، یہ تحریک کہ اس قسم کی جامعہ بنانے کے اندر آپ اپنی پوری توانائیاں صرف کریں، پوری توانائیاں صرف کریں۔ بنی بنائی بلڈنگ کسی کے پاس ہو کسی شہر کے اندر تو وہ عطیہ کریں کہ یہ بلڈنگ ہے ہمارے پاس، اس میں آپ کام کریں، عطیہ کریں آپ ختم نبوت فورم کو۔ انشاءاللہ تعالی اس درسگاہ میں ایک عظیم تعلیم ہوگی
اس کے اوپر آپ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ آپ ایک ایسی جامعہ بنانے میں ہماری مدد کریں، اپنے صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ، کسی قسم کے بھی صدقات، ان میں آپ ایک حصہ جو ہے نا ختم نبوت فورم کے لیے نکال لیں، آپ اسے جامعہ بنانے کے لیے صرف کریں۔ لازمی ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں لازمی اس چیز پر توجہ کریں، آپ دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ ایسی درسگاہ بنانے میں آپ ضرور معاونت کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔